Hello guys, so magre-ref kami ng ref namin. kasama ko yung pinsan ko, then yun. Born dito kasi sa violin ko naman. Tara na. Then sakto wala kaming practice, edi magre-ref tour kami, Bel. Kaya nga. Ano pa ba? Teka na. Hey guys. So, Ayun, pupunta na kami. Yan lang. Yan yung ref. Ito, Ito talaga guys, wait. Yan. Ito guys, yung totoo naming ref. ref. Tap yung laman, Pero sira na guys. pero sira. Ay hindi, pwede pa pero hindi namin ginagamit. Let's go. Ito guys. Ito na. Ako lang ako. Ayan. Ito yung Dito muna. Ayan guys, kumuha kami ng 8. Go. Ayan. yung nandito guys. Dito is sili. Hindi. Kung ano, aloe vera, tapos sili. Nalanggaman. Tapos ano to? Guys, Chocolate. star chocolate. Tapos hindi namin to alam. Ano? Tapos aloe vera. Okay. Tapos dito, star margarine. Chili oil na binibenta. Ano to? Gamot. Gamot ko guys. Tapos, ano kasi? Basta yun. Palaman. Basta. Yan yung Strawberry jam. Tapos tubig. Juice. Ako na kasi. Ano to? May- Ito, tubig. Wait, hindi. Tubig, juice, biscuit. Tapos, Ito, tapos, sunod. juice. Ito. Biscuit. Wag na yan. Yun, doon na sa baba. Dito na tayo guys. Hindi, dito. Ay, dito. Ito, guys. Mga karne. Karne yan. Tapos, isda. Tapos, ano? Hotdog. Tapos, to. Longganisa. Tapos, to. Yung parang pang-almusal lang. Tapos, Oo, gulay. Tsaka ito. Manok. Isda. Tapos, ano to? Bihon. Ito. Yan, juice. Tapos, dito. Or tubig. Tubig. Ay, aglipay. So, sa may Close next na na din tayo guys. Sa Open guys namin yung ilaw. Hindi, nandito na. Oh, nandito. Nandito. Yan guys. Dito tayo. Sa hindi. Ito, para sa anana. Akin Oo. yan. Para sa anana. Yan. Tapos, dalawang Toyo. suka. Suka yan, be. Ay. Tapos, ito, heater. Ayan, mga plastic lang. So, mga gamit yun nandito. Ilaw. Yan guys, yung pang nilalagay sa ref. Tapos, yung panggawa ng kwan. Ito. Tapos, egg. Lalagyan ng egg. Dito. Yan, suka, toyo, Mantika. patis. Hindi. Tapos dito, ewan ko, yan lang. Ito. Yan lang guys. Yan lang naman ng ref namin. Sa Bye-bye. labas din tayo. Bye-bye.